سلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لصفحة 25 la page 25 activité de lecture أنشطة القراءة unité 2 ma grande famille l'oasis du mot français deuxième année primaire. J'observe et je m'exprime. Soirée familiale أمسية عائلية. إذن j'écoute et je comprends. La grand-mère Zora lit un gros livre. La grand-mère Zora lit un gros livre. الجدة زورا كتقرأ في واحد الكتاب كبير. Gros livre. Le papa et la maman discutent. Le papa et la maman discutent. Le papa et la maman discutent يتبادلان أطراف الحديث، يعني كيتحدثوا مع بعضياتهم. Les enfants rangent les affaires dans les cartables. Les enfants rangent les affaires dans les cartables. Les enfants كيجمعوا الأدوات المدرسية ديالهم في المحافظ. Ils vont écouter un conte de grand-mère Zora. Ils vont écouter un conte de grand-mère Zora. غيستمعوا لواحد الحكاية اللي غتحكيها لهم sa grand-mère جدتهم زورا. C'est l'histoire d'un ogre. C'est l'histoire d'un ogre. إنها حكاية الغول. Je répète. La grand-mère Zora lit un gros livre. Le papa et la maman discutent. Les enfants rangent leurs affaires dans les cartables. Ils vont écouter un conte de grand-mère Zora. C'est l'histoire d'un ogre. في البداية كان خصني نشير واحد المسألة. في هاد لاكتيفيتي دو ليكتور غنتعرفوا على لتر ال إلى لتر او. عندي هنا لا لتر ال، هاد ليكريتور هادي كنسميوها ليكريتور كورسيف. هي ليكريتور اللي كنستخدمو حنا اثناء الكتابه، اللي كيستخدموا المتعلمين والمتعلمات اثناء الكتابه. هادي ليكريتور سكريبت، الكتابه المطبعيه، الكتابه اللي كنقراو اللي كنلقاو في لي ليفر، في القصص، في اي حاجه مطبوعه. عندي هنا او ال او او كذلك هنا عندي écriture cursive، هنا écriture script او ال او. جو ريبيت المره الاخيره، غنعاود نقرا لكم هاد الفقره المره الاخيره. soirée familiale. La grand-mère Zora lit un gros livre. Le papa et la maman discutent. Les enfants rangent les affaires dans les cartables. Ils vont écouter un conte de grand-mère Zora. C'est l'histoire d'un ogre. Consigne. Où se trouve la famille? Où se trouve la famille? فين كتواجد هاد الأسرة هادي؟ فين كتواجد؟ يمكن نقولوا la famille est dans le salon. كما كتلاحظوا les canapés, la table. إذن la famille est dans le salon. يمكن نقولوا la famille est dans le salon. Que fait chacun des membres de la famille? اش كيدير كل واحد من افراد هاد العائله هادي؟ لاحظوا معايا هنا الاجوبه راه كاينه في هذا النص، في هذا لو تكست هذا. اذا لا غران-مير زورا لي ان غرو ليفر. لا غران-مير زورا كتقرا في واحد الكتاب ضخم. لو بابا اي لا مامون ديسكوت. لو بابا اي لا مامون ديسكوت يعني كل واحد اش كيدير، كيتبادلوا اطراف الحديث. Les enfants rangent leurs affaires dans les cartables. والأطفال كيجمعوا الأدوات المدرسية ديالهم في المحافظ. إذا الجواب ديال هذا السؤال هو كاين في النص.
La grand-mère Zora lit un gros livre. Le papa et la maman discutent. Les enfants rangent les affaires dans les cartables. Aussi, le nom. Zora, le livre. Zora, un livre. Zora, le livre. Zora a un livre. زورا ان ليفر. كما كتلاحظوا عندي هاد الحروف اللي مكتوبه بلون مغاير ال او ال avec la couleur rouge et O avec la couleur vert. كما كتلاحظوا ال او. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه فيديو اليوم. اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.